بارگاہ میں آگے آیا عقیدت پیش کریں جناب میر محمد شفیع چشتی حیدری حضور کی بارگاہ میں آگے آیا عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ذوق شوق محبت درود پاک بولے بنا پڑھیے گا، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کیا بات نصیب آئی، کیا بات نصیب آئی، کیا بات نصیب آئی، رب دا حبیب آیا گل بن کے غریب آئی، رب دا حبیب آیا گل بن کے غریب آئی، او دے رتبے نو کوئی تولے، او دے رتبے نو کوئی تولے، کیڑا روتی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے، جدے منہ وچوں رب بولے۔ ناتے پاکی میں پہلے حضور قائدہ گھوڑا شریف کے کلام کے چند اشعار پیش کروں، اس کے بعد امام اہل سنت اشعار احمد رضا خان رضی اللہ عنہ کے کلام کے چند اشعار پیش کرتے گا سنوں گا۔ سکھ مترا دی بدیری ہے، کیوں دلڑی اداس گلیری ہے، لولو وچ شوق چنگے مکھ چند بجرے شاہ متھے چمکے لاٹ نورانی، مکھ چند بدر شاہ متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور
فرماتے ہیں اس صورت میں جانا کا کہ جانے یار یہاں تے کلام کی سمجھ نہیں آتی اتنا خاموشی نہ حضور دی محفل سے آئے ہو تے سبحان اللہ کی صدا نہیں آتی بھی ادا نہیں آتا سبحان اللہ کا وہ محبت نہ تاجدار گولا کا کلام ہے تے پھر سبحان اللہ کی صدا نہ کوئی بندی کوئی خوف تے نہیں تو محبت نہ سبحان اللہ دی بات کرو ابو فرماندے نے اس صورت نو اے میں سچے آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بڑیاں سچے آکھاں تے رب دی میں شان شان تو شان سب بنیا ایک صورت تو سنبھالنا نہیں آتی ہے ناراض سنبھالنا اور شیر سنو تو تھوڑا ایمان دادا ہے مزاج دے موضوع تے حضور گوڑا آتا ہے ادھر گوڑا شیر فرماندے نے ایک صورت سنے گا شالا پیش نظر نظر روز حشر ایک صورت شالا پیش نظر لمحے وقت لگا کہ روز حشر بچ قبر ہو سی گزر بچ قبر تے پل سب کھوٹیاں تھی تل تل کھریاں بچ قبر اسی گزر سب کھوٹیاں تھی تل تل کھریاں ابھی سب فرماندے دسے صورت ادا ہے بے صورت دا تو بڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جشن میلاد النبی مایا ملکا ہے مایک ملکا مایا ملکا ہے مایک ملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا
सिक मित्रा की बगेरी कलाम की चंद शायर साहब ये सुनते हैं और आप भी हकीकत पढ़ते हैं। एक दफ़ा ज़ौक़ ना खुशी पढ़िएगा मोहम्मद ना पढ़ लेगा वादे बलान मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ, वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ, है खलीलुल्लाह तुम हाजत रसूलुल्लाह वरत्तनाल खलील मुक्ततिमन बही सुल्बिही अंत कैफा यख्तरिकु या रसूलल्लाह अंत वलम्मा वलिदत अशरक़तिल अर्द वज़ाअत बिनूरिकल उफ़ुक़। हाज़िर मोहतरम इंशाअल्लाह 12 जनवरी रोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा 12 जनवरी बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा जामे मरकज़ी मस्जिद मुहम्मदी इसमें महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है, जिसमें खुसूसी खिताब के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना खिज़रुल इस्लाम खिज़र साहब लाहौर वाले अल मारूफ कराची वाले। और इसी तरह 16 जनवरी बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा मरकज़ी जामे मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ नक्शबंदिया मुजद्दिदिया चक्का में अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसमें सदारत फरमाएंगे सरमाया अहले सुन्नत मुजाहिद इस्लाम शमशीर बेनियाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर
محمد افضل قادری صاحب، اور خصوصی خطاب انشاءاللہ کچھ